बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शाज़िया आमिर। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ़ के पाए। तो मैं आपको बीफ़ के पाए की रेसिपी देने वाली हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने पाए लेकर उसको ऐसे कटिंग करवा लिया है, बड़े बड़े साइज़ में ये काटे गए हैं। तो अब मैं इसको ये करूँगी, इनको अच्छी तरह धोने के बाद जो है मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून जो है इसमें मैं लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं है तो आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं, और डाल के और इसमें तकरीबन मैं 2 kg पानी डाल के मैं इसको जस्ट 2 बॉयल्स दिलाऊंगी। इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका सारा ऑयल निकल जाएगा, ताकि इस पर अगर कोई बाल लगा हो या इसके ऊपर कोई स्मेल हो वो निकल जाएगी। हमने जस्ट इसको 2 बॉयल दिलाने हैं, उसके बाद जो है फिर हम आगे प्रोसीजर शुरू करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसको बॉयल दिलाने के बाद। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको 2 बॉयल दे के जो था मैंने इसका पानी निचोड़ लिया। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा ये वाइट वाइट हो चुका है। अब जो है इसमें मैं अपने खुश्क मसाला जात जो है वो डालूँगी। उसमें जो है ये मैंने 3 बड़े साइज़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 3 बड़े साइज़ के मैंने इसमें प्याज लिए हैं, उसको मैं ऐड करूँगी। और उसके साथ व्यूअर्स जो साबुत गरम मसाले हैं उसमें जाएगा, इसमें मैंने लिया है 1 टेबल स्पून मैंने सुरख मिर्च, 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा खुश्क धनिया लिया है, और इसमें 2 अदद दालचीनी के टुकड़े जाएंगे, 5 से 6 अदद लौंग जाएंगे, 1 बादियान का टुकड़ा, 4 अदद छोटी इलायची, और इसके साथ जो है मैंने 3 अदद मोटी इलायची ली है। 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें नमक ली है। वियर ये मैंने जो है इसमें जो सुरख मिर्च है उसका मैंने कंप्लीट वो मुकम्मल ली है, सुरख मिर्च और नमक को मैंने मुकम्मल लिया है। बाकी जो मसाला जाता है ये मैंने हाफ़ लिए हैं। इसमें से इतनी ही मकदार में जो है मैं ग्राइंड करके उसको दही में शामिल करूँगी। इनको बिस्मिल्लाह मैं इसमें डालूँगी, और जब मैं दही में जो है उस इतने ही मसालों को लेकर वो मैं दही में ऐड करूँगी, क्योंकि उससे जो है फिर वो हम जब मसाला बनाएंगे तो तब उसको इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ जो है व्यूअर्स हम जो है 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट भर के, वो भी ये देखें इस तरह 1 टेबल स्पून भर के लहसुन, और 1 टेबल स्पून जो है वो हम अदरक का जो पेस्ट है वो लेंगे, उसको भी हम भर के शामिल करेंगे। और जो बाकी बस 1 टेबल स्पून जो है वो दही के पेस्ट में जाएगा। जी भैया जी, सारे मसाले जो मुझे चाहिए थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो इसमें है मैं इतना पानी डालूँगी कि जिसके अंदर जो है ये हमारे अच्छी तरह से डिप हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये देखिए जिसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब इसमें और पानी जाएगा, पानी ऐड करूँगी। और इसके बाद जो है मैं तकरीबन इसको 45 मिनट के लिए फिर चलने के बाद कुकर में टाइम दूँगी। तो फिर जनाब हम मिलते हैं 45 मिनट के बाद। देखिए व्यूअर्स, मैंने इसको आधा घंटा दिया था प्याज और मसाला जात के साथ डाल के बनने के लिए। अब आधे घंटे बाद जो है मैंने इसका ढक्कन उठा दिया। देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम जो है इसका अलहदा से मसाला तैयार करेंगे, और उसमें जो इसको फ्राई करने के बाद फिर इसको हम पकाएंगे। जी व्यूअर्स, अब मैंने अपने बर्तन के नीचे जो है आंच को जला लिया है। अब इसमें जो है मैं इसको घी में बनाने वाली हूँ। मैं इसमें इसको ऑयल में नहीं बनाऊँगी, क्योंकि घी में ये बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो उसके लिए जो है तकरीबन ये मेरे पास 4 पाए थे, तो इसमें जो है आधा किलो के करीब जो है वो घी जाएगा, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप अपनी जो आपको बेहतर लगे जितना, अगर आप कम खाना चाहें तो आप कम डाल लें, लेकिन मैं तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम ही लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए व्यूअर्स 1, ये तकरीबन 1 पाव का चम्मच है, ये वाला 1 पाव का, तो मैं ये 3 डालूँगी इसमें। ये 3 डाल के जो है मैंने इसको नीचे चूल्हे के आंच को जो है मैंने चूल्हे को जला दिया है। अब मैं जो है इसमें व्यूअर्स 1 टेबल स्पून जो है मैं इसमें लहसुन अदरक का जो है वो पेस्ट डालूँगी, 1 टेबल स्पून लहसुन, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैं इसमें अदरक डालूँगी। डाल के इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद जो है फिर इसमें मैं जो है वो दही का जो अमेज़ा जिसमें मैंने तमाम मसाले जो है मिक्स किए हैं, तो उसको बढ़िया मैं इसके साथ मिक्स करके भूनूंगी, और फिर जो है अपने पायों को इसमें शामिल करूँगी। हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं पहले, जिससे ये जो है इसमें इसकी खुशबू वो आ जाएगी तो बहुत अच्छी लगेगी वो। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह से जो हमारा लहसुन और अदरक है वो ब्राउन हो चुका है। अब जो मैं है इसमें अपने पायों को शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह, बहुत गर्म है, मुझे बड़ी एहतियात के साथ इनको डालना पड़ेगा। इसको मैंने अपने बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। बिस्मिल्लाह, अब इनको जो है मैं कपड़े के साथ उठा के
اس میں شفٹ کروں گی اور اس کو جو ہے میں بہت اچھی طرح سے ان کو جو ہے میں بھونوں گی۔ اور اس کے ساتھ جو ہے میرے پاس یخنی بچ گئی ہے، جب میں یخنی کو ان کو بھوننے کے بعد جو ہے پھر اس میں یخنی کو میں ایڈ کروں گی، اور جو ہے اس میں پھر جتنا ہمیں کوانٹٹی میں اور پانی چاہیے ہوگا ہم اس کو ایڈ کریں گے ویئر۔ اس کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد جو ہے ویئر پھر میں اس میں جو ہے وہ دہی والا امیزہ شامل کروں گی۔ دیکھیں ویئرس ماشاءاللہ سے جو ہے اس کی بہت زبردست جو ہے وہ بنائی میں نے اس کو لہسن اور ادرک کا جو پیسٹ تھا آئل میں اس کو فرائی کر کے اس کو میں نے بڑے اچھے زبردست طریقے سے 5 سے 6 منٹ جو ہے میں نے اس کو بھون لیا ہے بہت اچھی طرح سے۔ اب جو میں نے دہی میں جو تھا اس کے لیے میرے پاس یہ 4 پائے تھے، تو اس میں جو ہے میں نے آدھا کلو کے قریب جو ہے وہ دہی کا لیا ہے، آدھا کلو میں نے دہی لیا ہے، جس کے اوپر جو ہے میں نے آپ کو مسالے بتائے تھے کہ اتنے مسالے میں اس میں یخنی میں ڈال رہی ہوں، تو اتنے اس سے ہاف مسالے میں نے اتنے رکھ لیے تھے، وہ میں نے گرائنڈ کر کے دہی میں ایڈ کیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں اس کو اپنے اس میٹ کے ساتھ جو ہے شامل کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے جو ہے میں اس کو فرائی کروں گی جب تک جو ہے دہی ہمارا بالکل خشک نہیں ہو جائے گا، آئل چھوڑ نہیں دے گا، اس وقت تک جو ہے ہم اس کی بنائی کرتے ہیں۔ دیکھیں ویئرس ماشاءاللہ سے میں آپ کو تھوڑا زوم کر کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے ہمارا بہت اچھی طرح سے مسالہ بھون چکا ہے، بالکل جو ہے وہ دہی ختم ہو گیا ہے اور اس نے جو ہے مسالے نے جو ہے بالکل آئل چھوڑ دیا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست طریقے سے۔ اب یہ جو اس میں یخنی باقی بچتی ہے وہ میں یخنی اس میں ڈالتی ہوں، اور اس کے علاوہ جتنا مجھے چاہیے ہوگا اس میں پانی اپنی ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ اتنا میں اس میں پانی کو ایڈ کروں گی۔ تو جو یخنی تھی بچی بسم اللہ، اب اس یخنی کو اس میں ایڈ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے علاوہ اگر مجھے پانی چاہیے ہوگا تو میں اس کو اس میں ایڈ کروں گی اگر ضرورت ہوئی تو۔ اگر آپ اپنی کو ضرورت کے اکارڈنگ اس کو دیکھیں گے، اگر آپ کو محسوس کریں کہ پانی کی آپ کو ضرورت ہے مزید تو آپ اس کو شامل کریں اس میں، ورنہ آپ رہنے دیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ مجھے آپ تقریباً میں اس میں پانی ڈال کے جو اس کو جو ہے میں 1 گھنٹے کے لیے اس کو مزید ہلکی آنچ پہ جو ہے پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ تو اب آپ سے ملتے ہیں 1 گھنٹے کے بعد۔ دیکھیں ویئرز اس کو ماشاءاللہ سے 45 منٹ میں نے اور دیے تھے، پہلے میں نے اس کی آنچ کو ہائی کیا تھا، پھر میں نے اس کو میڈیم لو پہ کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست جو ہے ہمارے پائے بن کے تیار ہو چکے ہیں۔ ویئرز اسی دورانیے میں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو جو ہے وہ بآسانی مل سکے۔ دیکھیں ویئرز ماشاءاللہ سے اتنا زبردست تھک شوربہ بن کے اس کا تیار ہوا ہے، اور اتنے یہ سافٹ بن کے تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، بالکل یہ دیکھیں اس کی جو بوٹی ہے بالکل گل گئی ہے اور بہت سافٹ بنے ہیں یہ۔ آپ اس کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔